प्रथम 5 पद आमे देखिबा पढ़िबा टिके। आत्मा स्पष्ट रूपे कहुअछन्ति, उत्तर काଳରେ केहि केहि भ्रष्ट विवेक मिथ्याबादी ଲୋକମାନଙ୍କ କପଟପଣରେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରି ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନେ ବିବାହ ନିଷେଧ କରନ୍ତି, ପୁଣି ବିବିଧ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ପୃଥକ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଭୋଜନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତମ, ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ଏଠି ପାଉଲ ए 5 पदरे ईश्वर विहीन सेवक माने जमाने ईश्वर बिना सेवा करुछंती आत्मिक सेवक नुहंती पाउल एंती भंड शिक्षक मान संपर्क रे तिमोथी को सचेतन कराउछंती से माने केमिति थिबे बोली कहउछंती से माने भ्रष्ट विवेकी तार विवेकटा भ्रष्ट थिबो से माने मिथ्यावादी थिबे आउ से माने केमिति थिबे प्रथम रे से माने किए एडा लिखुछन से माने किए से माने होछन भ्रष्ट विवेकी से माने विवेक भ्रष्ट से माने मिथ्यावादी एक तो विवेक भ्रष्ट हो जाइछि द्वितीय से माने मिथ्यावादी अटंती आउ से माने कोन करंती देखा जाउछि से माने विश्वास त्याग करिवे आउ भ्रांतिजनक आत्मा और भूतमान को शिक्षा भ्रांतिजनक आत्मा माने से माने कोन करिवे से माने लोक मान को विश्वास से मान को शिक्षा सुनला पर लोक विश्वास त्याग करिवे से भ्रांतिजनक आत्मा भूतमान को शिक्षा से विषय से माने कहिबे आउ से माने कोन करिवे से माने विवाह और खाद्य निषेध करिवे विवाह निषेध करिवे माने कौन बोली कहबे जे विवाह करिथिबा लोक माने समस्ते पवित्र लोक नुहंती जने बाहा न होई कि सेवा करूचंती से माने पवित्र से माने स्वर्ग को जिबे कि नै सेटा मते कहि देबे लास्ट से माने ग्रहणीय नुहंती से माने अमुक बोली कहले लास्ट को देना आज्ञा आ खरा आज्ञा आ मु आमे सब मेरे जिकरी बहुत बड़ भूल करी वाक्य को न बुझिबा द्वारा अर्थ को अनर्थ करा जाए मोर गोटे मेसेज यूट्यूब रे आपण सुनी परिबे विवाह निषेध महापाप बोली विवाह निषेध महापाप सेही प्रचार मु कला परे जणे लोक जे बाहा हेबी नै बोली कहउतिले बाहा हिचंती से मोर विरुद्ध रे कहउतिले तुमे तो बाहा हेबी नै बोली सेवा कलो परे पुनी बाहा हेलो बाहा हेला परे पुनी नारे नारे होचो से मते कहउछन नाइ नाइ ए शिक्षा एमिति नु तापरे तांको जो फॉलो करिथिले से माने दिने दुसिले मु कहली भौणी माने आपण माने काहे कि बाहा हेले नै नहीं से भाईना तो हेले नहीं आमे भी हेलु नहीं से कहले नहीं बाहा हबार नहीं मु कहले से भाईना तो हेई गले हां तो हेई गले तुम माने कोन करबो नहीं हमर कोन विवाह बा बयस बेर अछि माने वाक्य को जदि सठिक भाव रे बुझिबे नै असुविधा पड़िबा के कोंती नहीं ना औषध खाइबाटा पाप माने भाभी देखंतु केमिति शिक्षा को केमिति तर्जमा करा जाय बाइबल को लिखा है औषध खाइबा पाप बोली औषध न खाइबाटा धार्मिकता चिन्ह बोली कोड लिखा है गंजेई खाइबाटा पाप मद पीबाटा पाप एटा एउडा को पाप बेविचार करिबाटा पाप चोरी करिबाटा पाप पर स्त्री प्रति खराब दृष्टि रखिबाटा पाप एटा पाप नु काहे कि ए भ्रांति जनक आत्मा गुडी को ए भूत मान को शिक्षा विवाह निषेध करिवे खाद्य मध्य आज एटा खाइ दउछ आज खाओ काली खाओ जब मिले तबे खाओ
ଆମ ଦେଶରେ ତ ପୁରା ଡାଏଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଲିଥାଉଛି। ଆଜି ଏଟା ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସେଟା ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଆଜି ସୋମବାର ଏଇଟା ହୁଏନି ଆମ ଘରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଏଇଟା ହୁଏନି, ବୁଧବାର ସେଇଟା ହୁଏନି, ଗୁରୁବାର ଏଇଟା ହୁଏନି। ଯାହା ବି ହୁଏ ମିଳିଲେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସକାଳେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଖାଦ୍ୟ ଉଦର ନିମନ୍ତେ, ଉଦର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଫିନିଶ। ତାଠାରୁ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ ନାହିଁ, ଭିତରୁ ଯାହା ବାହାରେ ତା ଅଶୁଚି କରେ। ହେଲେ ସେମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା, ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ ନିଷେଧ, ଖାଦ୍ୟ ନିଷେଧ କରିବେ। କେତେବେଳେ କରିବେ ଏମାନେ? ଶେଷ କାଳରେ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ କାଳରେ। କୋଉ କାଳରେ? ଶେଷ କାଳରେ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି, ନାନା ପ୍ରକାର। ବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ନ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା 10 ମାସ କାହାକୁ ଦେବାର? ଏବେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା କଥା ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବଚନ ନେଲେ କଣ ହବ? ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 10 ମାସ କାହାକୁ ଦେବାର। ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପାଳକ ମାନେ କହିବେ ଆମକୁ ଆକା ଦିଅ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଆକା ଦବ। କଣ କହନ୍ତି? ତମେ ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବ ସେ ହୋଟେଲରେ ପଇସା ଦେବ ନା ଅଲଗା ହୋଟେଲରେ ପଇସା ଦେବ? ତୋରଟା କଣ ହୋଟେଲ ନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ? ସେବକ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେବକ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଅଟେ, କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। সকଳ ବିଷୟକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାରେ ଭ୍ରମିତ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବାଇବଲକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ଶେଷ କାଳରେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 4 ପଦ 5 ପଦରେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତମ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତମ, ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରି ଭଜନ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବକ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଉଲଙ୍କର ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ସେ ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ କଣ କରିବନି? ଆମେ ଯଦି 6 ପଦରୁ 16 ପଦ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା, ସେଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆପଣ 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅସାର କାହାଣୀ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କର। କଣ କର? ଅସାର କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। ମାନେ ଉତ୍ତମ ସେବକକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଭ୍ରଷ୍ଟ ସେବକ କିଏ କୁହାଗଲା? ଉତ୍ତମ ସେବକ କଣ କରିବାର ନାହିଁ? ଏ ଅସାର କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। କଣ କର ନାହିଁ? ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଇଟା କର ନାହିଁ। କଣ କର? ଅସାର କାହାଣୀ ସବୁକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। ଆଉ କଣ କର? ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ତାପରେ କଣ କର? ଆପଣ ଦେଖିବେ 12 ପଦ ପଢିବେ। ତୁମ୍ଭର ଯୌବନାବସ୍ଥା ସକାଶେ କେହି ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ, ଆଚରଣରେ, ପ୍ରେମରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ପବିତ୍ରତାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହୁଅ, ତମକୁ ଯୁବା ବୋଲି କେହି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କରୁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲର ଉତ୍ତମ ସେବକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିତୋପଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପାଉଲ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି।
ଯୋହନ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ, ହେ ଯୁବା ମାନେ ତୁମେ ବଳବାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଠାରେ ଅଛି। ତ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ତୁମକୁ କେହି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କରୁ। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 14 ପଦରେ, ଭାବବାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହା ଅବହେଳା ନ କର। ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇଛ ତାକୁ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। କଣ କଣ କର ନାହିଁ? ଓସାର କାହାଣୀକୁ ତୁମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ, ଯୁବା ବୋଲି କେହି ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କରୁ, ଆତ୍ମିକ ଦାନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ କରିବ? 6 ପଦ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଆସିଅଛ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା କଣ କଣ କରିବ ନାହିଁ ସେ କହିଲେ। କଣ କଣ କରିବ ନାହିଁ? ଉତ୍ତମ ସେବକ, ଆଗ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ସେବକ ମାନେ କିଏ, ତାପରେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ଭାବରେ କଣ ପ୍ରଥମେ କରିବ ନାହିଁ? ଓସାର କାହାଣୀରେ ମନ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଓସାର କାହାଣୀ ବୋଲେ କୋଉଟା? ସିରିଏଲ, ସିନେମା, ଏଗୁଡାକ ଓସାର କାହାଣୀ ଧରିକରି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏ ଓସାର କାହାଣୀରେ ବସିଥିବେ। ଆଗରୁ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଯିବ, ସେଠି ଲେଖା ହବ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜାଣିଲା ପରେ ଏକା ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେକାରଟା କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ। ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବାହାର ତାକୁ ଧରି ବସିଥିବେ, ଭଲ କରି ଦେଖୁଥିବେ। ଓସାର କାହାଣୀ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି, ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ ମୋବାଇଲ ଧରିକରି ନ ବସନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଉଲ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ? ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିବାକୁ ମନା କର, ସେଇଟା ଧରି ବସିଥିବ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। ଓସାର କାହାଣୀକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର, ସିରିଏଲ ଧରି ବସ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। ଯୋଉ ସମୟରେ ବାଇବଲ ପଢିବା କଥା ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଥାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଦୁଆ ମଦୁଆ ବୋଲି ଗାଳି କରୁଛୁ, ଏଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେଣି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଏଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ବି ତ ମୋବାଇଲ ଏଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛୁ। এটা ବି ଏଡିକ୍ସନ, ତାର ବିନା ବଞ୍ଚି ହଉନାହିଁ, ନ ଦେଖିଲେ ଶୋଇ ହଉନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଖୋଜୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ହେଇକରି। 10 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ପକାଉଛୁ, 300 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ କରୁଛୁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କିଏ ପସନ୍ଦ? ଆମ୍ବାନୀ ପସନ୍ଦ, ଜିଓ ପସନ୍ଦ। ଫାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମ୍ବାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା କୁଆଡେ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, ସବୁ ଅପଚୟ କରିବାକୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଅଭାବ ହବ ମାନେ କଣ ହବ? ତ ଓସାର କାହାଣୀ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବ। ଯୁବା ବୋଲି କେହି ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କରୁ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇଛ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରିବ? 6 ପଦରେ, ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଅ। ତୁମେ ଉତ୍ତମ ସେବକ କଣ କରିବ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେଇବ। କଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା? ଆପଣ ଏ ମଶା ମାଛି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ କି? ନାଇଁ। ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଶା ଯିବେ ନାହିଁ, ଥିବେ। ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା, ଏସବୁ ମଶା ରହିଥିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିଖାଇବେ? ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ଶୁଅ। এইটা ଆମେ ଶିଖାଇ ପାରିବା। ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିଲେ ଯେତିକି ମଶା ଗୁଣୁଗୁଣୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଶିଖାଇ ପାରିବା। ଆମେ ମଶା ମାରି ମାରି ବୁଲି ପାରିବାନି। ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଘରେ ପଶିକି ମଶା ମାରି ମାରି ବୁଲୁଥିବା, ମାରି ପାରିବାନି। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡାକ ହଉଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ତମେ ଭଲ ପାଣି ପିଅ, ଫୁଟେଇକି ପାଣି ପିଅ, ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ପିଅ, এইটা ଆମେ କହିପାରିବା। ଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବାହାରେ ଛଣାଛଣି ଖାଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢାଳରେ ପାଣି ଦେଇ ବୁଲି ହେବନି।
समस्त को कौन कहब बाहर छणा तुम्हें खाइबनी। तो प्रथम काम कौन भ्रांत शिक्षा संपर्क में सचेतन करेगा। तापर 7 ରୁ 11 पढ़िबे। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅସାର କାହାଣୀ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କର, କାରଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ ଅଟେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। बस द्वितीय कौन कहते आत्मिक भाव में तुम्हें सबल थ ए सब कहबार उद्देश्य कौन शारीरिक व्यायाम अल्प विषय लाभजनक ईश्वर परायणता इह काल और पर काल रे प्रतिज्ञा युक्त समस्त विषय लाभजनक अटे। तामाने कौन तुम्हें स्पिरिचुअली फिट थी। आत्मिक व्यायाम माने कौन शारीरिक व्यायाम शारीरिक भाव फिट थी। आत्मिक भाव में तुम्हें फिट रहा दरकार। आत्मिक भाव में प्रथम कथा तुम्हें कौन कर भ्रांत शिक्षा संपर्क में जनइब आ तुम्हें निजे आत्मिक भाव में फिट रही। आत्मिक भाव फिट जहाँ आत्मिक भाव में सबल होकर रहा लिखा जाए। आम 12 पद देखा 12 पद ତୁମ୍ଭର ଯୌବନାବସ୍ଥା ସକାଶେ କେହି ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ, ଆଚରଣରେ, ପ୍ରେମରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ପବିତ୍ରତାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। कौन हुआ विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप हुआ। विश्वासी मानकर कौन हुआ आदर्श स्वरूप हुआ। आज प्रभु तांकर वाक्य जरिया रे आमान को उत्तम सेवक संपर्क में सचेतन कर। प्रभु आज आमान को अनुग्रह करंतु जेपरि आमाने प्रभु रे सबल ही रही पारि। भ्रांत शिक्षा विषय सचेतन करबा अछि मंडली। आम जानिलु एटा भ्रांत शिक्षा हमर मंडली को कहिबार अछि हमर कर्तव्य से। आप देखिए सानटी बेलू बापा माँ कौन करते पिला सचेतन कर न जानिबा समय तापर बड़ है से जीवन है से मुझे स्कूल पढ़ुता है स्कूल रू आसिला पर स्कूल तो जीवी स्कूल रू आसिला पर प्रति घंटा मोर माँ मो पछरे थिबो मु छकरे दिला आसिके देखि जे बची ना नहीं बोली से क्रिकेट खेलवा जगह आसी देखिबो अछि ना नहीं बोली से फुटबॉल खेलवा जगह आसी देखुथिबो से मते क्रिकेट भी खेलेबे ने फुटबॉल भी खेलेबे ने ये मझिरे पळेबो बोली और माँ के तो डाकी नहीं जियो बही खोली पढ़ुची ना नहीं देखुथिबो छोट छोट विषय एबे माँ ना मत कहबार आवश्यक भी नहीं कारण मत शिक्षित करके जाइछन। तो पालकों काम कौन अटे जे विश्वासी मान को आद्य अवस्था शिक्षित करवा जेपरि भ्रांत शिक्षा शिकार हेबे। आजिकल देखो मंडली परित्याग कर भ्रांत शिक्षा पक्ष लोक दौड़ुं रविवार दिन जो चर्च आसुले अन्य कोड़ी जाकर घर पाखे प्रार्थना होची बसुना सब आहरी कुआड़े जाऊँ तेल पानी धरिकी दौड़ी जाऊँ कौन पाई आम शिखाई न से तो सब भल लगुच ना यहाँ भी नहीं भ्रांत शिक्षा कौन जानवर अच्छे तापरे निजे आत्मिक भाव फिट रहा आउ समस्त उत्तम कार्य आदर्श होगा दरकार। तापर आप 13 पद पढ़ंतु ମୁଁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଉପଦେଶ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମନୋଯୋଗ କର। उत्तम सेवकर काम कौन अटे जे से शास्त्र पाठ रे शिक्षादान रे उपदेश रे लागिक रहिबे।
किंतु भ्रष्ट लोक कौन से शास्त्र पाठ कर से शिक्षादान दब उपदेश दब शास्त्र पाठ नहीं आपण जी पढ़े से शिक्षित हे बाइबल शिक्षित होगा बाइबल पढ़ा पड़े या ता कथा शुणी आप शिक्षित हो पारे इंग्राजी गोटे अच्छी रीडिंग क्रिश्चियंस और ग्रोइंग क्रिश्चियंस आपण पढ़े आपण बढ़े आपण निजे पढ़ंतु धीरे धीरे पढ़ंतु बुझा चेष्टा करूँ से प्रभु आमको निज भाषा बाइबल देछन पृथ्वी रे एते प्रकार अनुवाद ही कौन पुस्तक आसी नहीं केवल बाइबल आ प्रभु चाहती जड़े लोक से कौन हवा दरकार शास्त्र पाठ से मनोनिवेश करने तो शास्त्र पाठ शिक्षा उपदेश कौन कौन कर से कहते आप देखिए 15 पद तुम्भर उन्नति जेपरी समस्तଙ୍କ निकटरे प्रकाशित हुए एथि निमंते एही समस्त विषय रे मनोयोगी हुआ सही सबरे प्रवृत्त था तुम उन्नति करबार समस्त निकट देखा दिबार अच्छी आ तुम ए सब मनोयोगी हवा माने सब बेले सेवा कार्य लागी करी रुह सेवकर काम कौन सेवा कार्य लागी रही काम क्या से मु अनेक को देखी रविवार दिन बालक माने चर्च रे न था आउ को चर्च रे पड़े था नहीं रविवार आपण दायित्व माने 6 दिन पर्यंत तो से जत्न ने सप्तम दिन तो गुरुत्वपूर्ण दिन माने जड़े प्रभुकर दासर काम कौन से 6 दिन बाइबल पढ़े आ 7 दिन आसी प्रचार करेंगे माने जदि गोटे मेसेज को आपण जदि 6 दिन तैयारी करेंगे केमती थी आम तो 6 मिनट तैयारी कर दो 6 मिनट नहीं 6 मिनट नहीं 6 दिन जदि गोटे संवाद तैयारी हो आउ अध घंटा आसी पुलपिट रे प्रचार करेंगे से मेसेज केमती थी माँ मान को देखिए गोटे सामान्य तरकारी बनवाई केते से जोगाड़ करते स्वाद कहीं हम ना से हेल्दी कहीं हम ना सब गोटे गोटे विषय मुझे रोसई करे केबे मु सबु थाली रे रख आगे सबु काटी काटी रखे हाँ एटा अच्छी कारण मु रेगुलर रांधिबा लोक नुह मु जानी नहीं कोटा पकाइबार कोटे बेले बेले भूली जाई हेबो सेते मु कोन करे सबु काटी की रखे सबु आगो सबु सेट करके रखे प्याज कंचा मरच कटा धनिया पत्र तापरे जीरा गुंड तापरे मसला गुंड तापरे धनिया गुंड तापरे एटा सब सेट कर रखिला परे मु काम कर तेबे कोटा भी मिस हबने कोटा भी मिस हबने देखियो अरे अरे मुसा पकाया भूली गली परे पकाइबार अछि तो आपण कौन करेंगे सेवा कार्य सर्वदा लागिक रहिबे तापर 16 पद पढ़िबे आपना विषय रे ओ आपना शिक्षा विषय रे सतर्क हुआ एही समस्त विषय रे लागी रुह कारण ताहा कले तुम्भे आपना परित्राण और तुम्भर श्रोता मानकर परित्राण मध्य साधन करिबो कौन करिबो अपना विषय रे और अपना शिक्षा विषय सतर्क था माने निज विषय सावधान रही काले मु प्रचार करी उपेक्षित हेबी कि तो मोर जीवन में सतर्क रही मोर शिक्षा कौन दूसरी सतर्क लिखा अच्छी अपना विषय अपना शिक्षा विषय सतर्क हो ये समस्त विषय लागी रुह सतर्क रुह लागी रुह कारण ताहा कले तुम्हें अपना परित्राण साधन करिबो श्रोता मान परित्राण साधन करिबो कारण परित्राण समाप्त ही नहीं पर्यंत पुणी कहवाई चाहे आमर परित्राण एवं समाप्त ही नहीं आमर काम विश्वासी मान शेष पर्यंत परित्राण पढ़े ना निजे भी आमर परित्राण को साधन करवा आजिकल जो कह तुम्हें परित्राण पाई सारी आउ किछि आवश्यक नहीं एटी समस्या अछि पाउल कौन कहउछंती तुम्हें अपना परित्राण साधन करो तुम विश्वासी मान को परित्राण को साधन कंप्लीट करबा पई तुम्हें
ଚେଷ୍ଟା କର କମ୍ପ୍ଲିଟ। ସେ ପଦ ଗୁଡାକ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପଢିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 15 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିଥାଅ ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ, ନହିଲେ ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିଲ। କରନ୍ତିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ, ପାଇଅଛ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି। ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ, ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପାଇ ଯାଉଛ। ତୁମେ ତମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ ଏବେ ଯାଏ ହେଇନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖିବେ 13 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ। ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଅଛି, ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ, ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ଶଯ୍ୟା ପରିଧାନ କରୁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି? 12 ପଦ ପଢିଲେ 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 11 ପଦ। ପୁଣି ଏବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି ଏହି ସବୁ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦିନ ଠାରୁ ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଭ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସ୍ଖଳନ ହଉଛି? ଯୋଉମାନେ ଦିନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁରେ ପଢୁଥିଲେ, କିଏ ଜଣେ କହିଲା ତୁମେ ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଇଛ, ତୁମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଯଦି ମରିଯିବ, ସେ ଲୋକଟା ମଦୁଆ ହେଇଥିବ, ଜୁଆରୀ ହେଇଥିବ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇଥିବ, ସେ କଣ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବ, କାରଣ ଏ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଠିକ ରହିବାର ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆସିକି ଯଦି ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବାନି। ଆହୁରି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି 3 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ। ମୁଁ ଯେ ଫିଲିପିଓ 2 ଏବେ ସରି 2 ପର୍ବ 12 ପଦ। ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ। ଅତଏବ ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ, କେବଳ ମୋହର ସାକ୍ଷାତରେ କଲା ପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହର ଅସାକ୍ଷାତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। କଣ କର? ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର, ଭୟ ଆଉ କମ୍ପ ସହିତ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁତ୍ର ତିମୋଥୀକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ତୁମର ଉନ୍ନତି ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବ, ଆଉ ଆପଣା ବିଷୟରେ, ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହେବ। এই সমস্ত বিষয়ে লাগি ରୁହ, କାରଣ ତାହା କଲେ ତୁମେ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ଓ ତୁମର ସତାମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବ। ସେ ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା। ଏବ୍ରି ତାର 9 ପର୍ବ 28 ପଦ। ଏବ୍ରି 9 ପର୍ବ 28 ପଦ। ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ। ମାନେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବେ। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାପର ଜଗତରେ ରହିଛୁ। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ନାନା ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରକୁ ନିଆଯିବା। ଏବେ ଆମେ ପାପର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସ୍ଥାନ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର, ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ପାଉଲ ଏଇଥିପାଇଁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ସାବଧାନ। କଣ? ଯେ ଭଣ୍ଡମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷ କାଳରେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଏଇଟା ନିଷେଧ କରିବେ। ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ତାମାନେ ସେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ। ଆପଣ ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛ, ଆରେ ବୁଧବାର ଦିନ କଣ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛ ତୁମେ?
बुधवार दिन कौन करती कहुई शुक्रवार करी मु कहूँ आपको सप्ताह जो दिन सुविधा से दिन फास्टिंग करते आउ जो चाकरी करुँच व्यवसाय करुँच दयाकोरी दिन बेला आप फास्टिंग करते टीचर माने स्कूल रे जाकर उपवास रे बसी देखी शुक्रवार दिन स्कूल रे जाकर पढ़ाऊे चक कल नख नल अरे दिन सारा बुक करे नहीं बाइबल पढ़िब ना चक कल नख नल हो से कौन करेंगे आपण माने राति रे फास्टिंग करेंगे ये आम मिस्त्री गुड़ाक प्लम्बर गुड़ाक वायरिंग काम करवा लोक फास्टिंग करुवे जे भोकर काम कर झाल नाल बाहर पड़ी कर मरीज भल कर खाओ घरे आसी राति फास्टिंग कर ड्राइवर गुड़ाक भोकर थे ना आज मोर फास्टिंग नहीं दिन जदि आप प्रार्थना करि पारु नांती आपण फास्टिंग रे नांती आपण भोकर अछन ताको फास्टिंग बोली कहा जीवन है भोकर रहिबाटे बोली कहा फास्टिंग माने से बाइबल पढ़िबो से प्रार्थना करिबो आपन को जेबे सुविधा हो सकाळ हो संध्या हो सोमवार हो मंगलवार हो जेबे सुविधा है एबे सरकार हमर अछंती तांकर जदी मुंडरे पसी गला गुरुवार हमर लक्ष्मी बार गुरुवार का छुट्टी बोले हमको गुरुवार प्रार्थना करबा पे हम एबे शनिवार हमन को गाली करछु शनिवार नहीं कि रविवार नहीं गुरुवार करबा पे भाभी देखो जदि एबे सरकार कहबे नहीं 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 आमे तो सेमान को तो पारलु एबे क्रिश्चियन मान को केमती दमन करबा नहीं रविवार कैंसिल देखा कौन करेंगे आमे पाठन करवा दरकार नहीं रविवार आम विश्राम बार कहीं तुम्हें करो रविवार करो सोमवार करो मंगलवार करो किसी जाए हमको जेबे सुविधा हम तेज आम बस प्रार्थना कर प्रिय भाई बहनी माने प्रभु समस्त बार तैयारी करोसी बार आम जापर ये से कौन कहते तुम्हें अपना विषय सतर्क था आम आगु देखी आस कौन थिला जे प्रथम अध्याय रे मंडली रे समस्या थिला कौन जे लोक माने व्यवस्था को लेकर भिन्न भिन्न शिक्षा दउते विपरीत शिक्षा गुडा दउते सेटा से कहते से विषय सचेतन रहिबा पय हम द्वितीय अध्याय रे देखुतिलु हम केमति की प्रकार माने प्रभु रे उपासना करबा दरकार सठिक उपासना में किपरि करि परिबा तृतीय अध्याय रे देखिलु सेवक माने केमति थिबार अछि चतुर्थ अध्याय रे ए भंड सेवक मान को ठारो अलगा केंद्र रहबार अछि जनको केमति चिन्हट करिवो उत्तम सेवक को केमति जानि परिबो केमति जानि पारि मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करन मंडली को विश्वासी मान को अनेक परिवार देखिबे पुओ झियो माने भ्रांत शिक्षार शिकार हो जाइछन कारण विभिन्न हॉस्टेल को विभिन्न कॉलेज को भ्रांत दल गुड़ाक जान से पड़ जाइए मझे मुझे शुणुली परा जड़े पुओटा मेधावी छात्र भल पाठ पढ़े से पीएचडी किए जन जाए कहले ना तुम्हें चाकरी करिवार नहीं तुम्हें प्रभु को सेवा कर से बिचारा चाकरी न करी बेकार बसते एबे चाकरी कर भल सांग गुड़ाक सब आईएएस ऑफिसर हो गले सांग गुड़ाक बड़ बड़ ऑफिसर हो गले किए कहला ना चाकरी करिवार नहीं कौन पे करिवार नहीं जदि आज से चाकरी करता आईएएस ऑफिसर क्रिश्चियन काम एक्स्ट्रा था ना नहीं आमर पिला मेडिकल करिया मेडिकल पढ़ंतु से भल डॉक्टर आसी प्रभु को सेवा करंतु आमे तो मेडिकल भीतर प्रचार करि परिबु नै मोर प्रिय भाई भनी माने मु कहबा पई चाहे उत्तम इंजीनियर दरकार उत्तम डॉक्टर दरकार उत्तम नर्स दरकार उत्तम पुलिस ऑफिसर दरकार आपण भ्रांत शिक्षार शिकार हुअन्तु खाद्य पदार्थ विषय सचेतन रहिबो कि कौन खाइबो नै कौन करिबो नै सावधान खाद्य उदर पाए उदर खाद्य पाए निजक आत्मिक भाव फिट रखिबार अछि आदर्श आम हेबार अछि शास्त्र पाठ लागि रहबार अछि एटा उत्तम सेवक गुण गुड़ा प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिबो अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपन को धन्यवाद दूछु आपण वाक्य द्वारा मान सहित कथा आइछन प्रभु आमाने जेपरि भ्रांत शिक्षा देवा लोक को चिन्हट करि पारिबु सेमान को ठारो सतर्क रहि पारिबु एतबे आमान को अनुग्रह करतु हमर चतुर्पार्श्वरे नाना प्रकार शिक्षा नाना प्रकार सेवक शैतान मंडली को विभ्रांत करबा पाए
मंडली को पथभ्रष्ट करने मंडली को अबाटरे नेबा प्रभु तार सेवक मान को मध्य से पठे दी प्रभु से माने भ्रांति जनक शिक्षा दियंतु मिथ्यावादी प्रभु और शेष काल यह घटब यह अपना मान को जन धन्यवाद दौची प्रभु आम प्रत्येक को साहाय्य करो उत्तम सेवक मान को चिन्ह से शिक्षा को मानिबा पाए और भ्रांत शिक्षा को जानिबा पाए और ताहा परित्याग करिबा पाए साहाय्य करो प्रत्येक को आपण हस्त रखी प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मांगिली आमीन। एतले पिता ईश्वर को प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर शांति शक्ति सहभागिता चेतना परामर्श यीशु ख्रीष्ट को मेघमाला साक्षात करने पर्यंत आम प्रत्येक सहवर्ती हुंतु आमीन।